কি প্রশ্ন আর রোজ আর উত্তর দিতে ভালো লাগে না। তিনজন সাংসদকে নিয়ে এখন নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে, তারা আবার তৃণমূলে ফিরতে I am not aware of it. राहुल गांधी एक नाटकीय पार्लियामेंट में राम मंदिर যেতে পারে, মানে এরকম কোনো এটা সুদীপ দা বলতে পারবে। আস্তে আস্তে বাবু আস্তে বলেंगे दीदी? আস্তে আস্তে ওয়েলকাম সিটি অফ জয়, एवरीबॉडी इज वेलकम। राहुल गांधी को क्या बोलेंगे, वो पार्लियामेंट में इस तरह के नाटकीय राम मंदिर को चंदा लेकर देखिए सेशन तो चल नहीं रहा है, हर दिन हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की जो बातें हैं, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो या जीरो आवर हो, हम उठा नहीं पा रहे। तो ये बहुत ही दुखद बात है। लोगों की हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, हमारे क्षेत्र को लेकर हम बात कर सकें। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सदन को चलने दीजिए, बाहर जो करना है कीजिए, लेकिन सदन के अंदर अगर ये ट्रेजरी बेंच का भी काम है कि सदन चलाए, ये विपक्ष का भी काम है कि सदन चले। थैंक यू। একজন জৈশ মোহাম্মদের জঙ্গি অ্যারেস্ট হয়েছে এবং যেটা এসটিএফ বলছে মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ছক ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধির উপর নজর রাখা। ডেফিনেটলি ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত এবং এনি থ্রেট টু দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ আ থ্রেট টু ওয়েস্ট বেঙ্গল। মানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে যদি কোনো থ্রেট থাকে তাহলে সেটা পশ্চিমবঙ্গের উপরেও থ্রেট। আমি চাইবো যে থারো ইনভেস্টিগেশন হোক, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে আপনারা বলছেন, এটার সাথে যদি আরো কোনো ডিপ লিঙ্ক থাকে সেটাও যেন দেখা হয়। দি সেফটি অফ আওয়ার চিফ মিনিস্টার ইজ অফ প্যারামাউন্ট ইম্পর্টেন্স টু অল।